मारगांव गार्डनांतूय जायती प्रॉब्लेम जाता. म्युन्सिपाल्टी हांवें आज सकाळीं सांगलां की तांणी सेक्युरिटी म्युन्सिपाल्टीचे गार्डनाची सेक्युरिटी इज द प्रिरोगेटीव ऑफ द म्युन्सिपल गार्डन म्युन्सिपल कावन्सील. सो म्युन्सिपल कावन्सिलाचे एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्लो एडमिनिस्ट्रेटराकय सांगलां, इंजिनियराक सांगलां, चीफ ऑफिसराकय सांगलां की गार्डनाची सेक्युरिटी इज युअर प्रॉब्लेम. थंय तुमी घाला, थंय भितर कोण वचपाचें तें पळया सारकें. आनी आतां कितें जाता ताणें सांगलें की कोण ट्रेन आयली, somebody gives them a meeting point at garden. ना ते रावले मग पिवून मस्तीपणा आणि तो तांगेलो मनीस येता prostitution बी जाता आनी तो दिसाचेर रे हाडटात. ना कितें सद्या बेश्टें कित्याक उलयनाका सर. these are all workers. ताणें सारकें सांगलें पुलिसांनी, these are workers coming to go to नॉर्थ सायड, डॉलर सायड, थंय वचपाक येता. तांचे ट्रेनीन येतात एकदम 150-200 लोक येतात. ते घालता आसतना जो पळय तांकां कॉन्ट्रॅक्टर हाडटा तो तांकां घालता की मिटींग पॉयंट इज म्युन्सिपल गार्डन. ही कम्स टू पिक देम अप फ्रॉम देर. तोपर्यंत ते थंय रावता. थंय ते प्रोस्टिट्युशन म्हणटा तातलें कितेंय उलयनाका. मागीर कोणी कितेंय करता. दॅट इज आय डोंट एग्री. दॅट इज नो क्वेश्चन. पुलिसांनी म्हाका सांगलां दिसाचें तें हें जाता पळय तें दिसाचें. पूण हांवें तांकां सांगलां की दिसाचें आनी रातचें सुद्दां तुमी सेक्युरिटी घाला म्हणून. कटकटच नाका. गेटी बी सामके टायमार बंद बी केले सांगलां नाका सेक्युरिटी घाला, कटकट नाका. Like, subscribe, and get notified.